Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Sospek sa pagpatay sa 22 anyos nga babay nga nakitaan sa baybayon sa SRP miangkon sa krimen. Parte sa Christmas display sa Mandawi City Hall nasunog. 1,300 senior citizens sa Barangay Calamba gihatagan og sayong pinaskuhan sa GMA Kapuso Foundation. Og bleach art sa t-shirt sa Cebuano artist, perfect nga regalo karong Pasko. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Mirondina. Nadakpa na sa kapulisan ang 35 anyos nga lalaki nga gitumbok nga mipatay sa 22 anyos nga babay kinsa iyang gilabay sa lapihan sa SRP sa Dakbayan sa Subo. Ang sospek naputlan og dila human paaka sa biktima nga misukol kaniya ang punusab sa suspitsado. Sayra nato ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? May gihulagway sa Cebu City Police Office nga sulbad ang kaso sa kamatayon sa 22 anyos nga biktima. Kansang lawas napalgan diha sa lapihan sa SRP subay usab sa pagkasikop sa prime suspect sa krimen. Nganong imong king anak pagpatay ang akong manghon. Bisag iya lang tumikuan sa Nganong man unsay sala niya? Emosyonal nga gikonfrontasi sa pamilya sa 22 anyos nga si Nica Denise Lagria ang prime suspect sa matayon ini nga si Godofredo Brufar sulod sa Cebu City Police Office. Si Brufar ang driver sa passenger multicab nga nasakyan sa biktima ni Antong kadlaw sa Martes, Nobyembre 19 nga mopadung na unta siya siyang trabahoan sa Dakbayan sa Mandawi gikan sa Yati lungsod sa Liloan. Giangkon sa suspect nga iyang gidiretso sa pagdala sa waaw nga dapit sa North Reclamation Area habig sa Mandawi City ang pasahero. Posibleng nakatulog kini ug dihang iyang gihagkan ni sukol ang biktima ug gipaak ang dila sa suspect ug naputol. Hinungdan nga napanglimutan siya ug nahinaykan sa pagtuok ang biktima. Hinungdan sa kamatayon ini. Gidugang sa suspitsado nga gidala niya ang biktima sa ilit gidapit sa SRP Dakbayan sa Sugbo ug didto iyang gilabay. Gihulagway sa suspect ang biktima nga gwapa. Ako gipatay akong manghod. Makro. Tingog. Diin mo gipatay. Makro. Makro, unsa nimo pagpatay? Tuok. Gituok, anong gituok pa nimo? Ano gituok? Nanghilabot Unsa siya. nakasampo ka? Iyang pusa kong dila. Ngano lagi giputol lagi mo dila? Okay ba niya? Sayon ini, natultulan sa Station 11 ang multicab nga gigamit sa krimen base usab sa nakuha nga CCTV at tol silang backtracking. Una nasakpan nila ang tag-iya sa multicab nga si Jason Culyamat dito sa lungsod sa Konsolasyon nga mauna usay mitugan nga ang iyang uyuan nga si Godofredo ang nagmaneho sa sakinan diin giingong aduna pay mga lama sa dugo ang front seat. Sa kooperasyon ni Culyamat, nasayran nga atoa sa barangay Saba lungsod sa San Remigio. Nagtago-tago og didto usab kini nadakpan. Nakuha gikan sa suspitsado ang armas de fuego, cellphone sa biktima nga aduna pay hulagway nini ug ang sapatos sa dalaga. Sa possibility na ang nahitabo mismo ang crime sa sakinan mismo. With the help of the San Remigio Police Station, pasalamat pod ko sa ilang hepe na si Police Captain Phil Restauro sa pagtabang sa atong kapulisan sa Station 11 para madakpan ning suspect. Kapag labay nimo dito, wa na molihok ang biktima. Ano na? Ikaw ra sa ni Alsa niya. Gipaniguro sa Cebu City Police Office nga lig-on ang mga ebidensya nga gihuptan alang sa lig-on nga kasong pagpatay batok sa suspitsado nga ilay pasaka. Posibleng himong testigo sa krimen ang tag-iya sa multicab nga si Culyamat nga pag-umangkon na usab sa suspitsado. Gihulagway ni Colonel Cañete nga isolated lang ang nahitabo ug way ang ngayan nga kabalak-an ang mga sugbuanon. Considered solved naton siya tungod sa mo ang parameter sa PNP. The accused or the suspect had been arrested and identified. Then later on ipalam na tong kaso ni. Samtang gidaig sa mayor sa Dakbayan Sugbo ang dali nga pagsulbad sa krimen. Nakikhimamat usab ang mayor sa pamilya sa biktima ug mitunol kini ug hinabang gikan siyang kaugalingong bulsa. I really commend the police, no. This job could not have been done kung dili pa tungod sa inyong paningkamot, no. Of course, nasay cooperation sa atong mga assets at atong mga mga witnesses.
Nakuha-kuhaan man ugamay ang kasakit nga gibati sa pamilya sa paspas nga pagresolbar sa kaso apan alang nila sinugdanan pa lang ni sa pagkabot nila sa hingpit nga hustisya. Si Denise kamaghuran sa upat ka managsuon busa hilabihan nila kini kapinangga. Giulagway nila nga taas og pangandoy nga makatabang silang pamilya maong nagkugi sa pagtrabaho bisan og sayo kaayo. Gipa-report sa trabahoan ni adtong tungura nga misangpot na hinuon sa iyang kamatayon. So dako kay kong pasalamat ni Sir Gil kay wa siya. Nakita-kita kita ko sa mamba ni mga ubang pulis, Sir. Believe ko ni Sir. Active siya ni Mando sa iyang mga sakop kay dito. Salamat kami sa mga kapulisan. Ganahan ko magtanaw mga iyon ana nga kon kay Ginuon lang yun mag-igo ni Muya. Nga imong gingon ana akong manghud. May gikadagdang ipaubos sa autopsy ang lawas sa biktima subay usab sa request sa pamilya nini aron masayran yun ang nahitabo nini. Posible nga nahilabtan baka ang pagkababay sanglit limitado man ang pag-angkon sa suspect sa iyang gihimong krimen. Gamay background lang may nini nga suspisadong nadakpan na lambigit ay kini o nagkadiya krimen usab. In fact, 8 ka mga kaso ang kanhi giatubang nining suspect nga naa karon sa kamot sa atong mga otoridad. May. Sulan kumbinsido gyudlan ang kapulisan nga nag-inusara lang ang suspect nga mibuhat niini basihan ang circumstances sa nahiaguman sa biktima. So far mo ni ang ilahang initial nga nakuhang information nag-inusara kay base sab ni sa pag-angkon sa kaning suspitsado sa iyang gihimong krimen pero nagpadayon karon ang ilang imbestigasyon sa kinatibuk-an nga mga posibilidad kay basin og doon na pa mga development sa kaso. May. Daghang salamat, Alan Domingo. Diriyot miulbo ang sunog sa kilid sa Mandawi City Hall kagahapon gumikan sa gitrabaho nga Christmas display. Nakuha og video ang panghitabo. Ang detalye ni Nico Sereno. Panexting. Kuha kini sa gawa sa right wing sa Mandawi City Hall pasado alas 4 kagahapon sa hapon. Kalit nga miulbo ang kayo kilid sa bungbong sa antigo nga Presidential Building. Nagkapuliki ang mga trabahante aron mapaong kini. Tungod sa komposisyon sa nakaingon sa sunog, fire extinguisher ang gigamit aron makontrol ang pagsilaog. Niadto higayuna, busy ang pagtrabaho alang sa umaabot nga Christmas display. Sa ibabaw sa building, may mga nagwelding unta para sa magsilbi nga framing o bracket sa itaod nga giant ribbon sa edipisyo. Wa kuno damha nga sa ubos nga bahin di ay gipamutang ang mga lata sa pintal nga gigamit sab sa repainting sa istruktura. Pero katong mga pintura sir kanang mga container na lang to ana. Dilata katong mga lata. Dilata. So gidakop to? Dilata. Tinimplahan mo dali ng container. Spark to nya ning dilakop. Dilakop kayo. Nabi matagak. Tawahin na kayo sila. Pagkuha na nila, nangalatong na sila kanyo. Pero madali na. Matagawad din sa CDRMO para makuha sa party service. Good enough, dili water. Aminado ang labaw sa Department of General Services o DGS na nagtrabaho sa Christmas display dunay pagpabaya sa personnel sa mga safety measures sa trabahoan. Maong misugyot siya og laing fire safety training nga himuon sa taga BFP aron mapahinumduman ang ilang mga trabahante. Lesson learned nila, pahinumduman man gud sila everyday. So sila gyud po na workers ang patrabaho. Yeah, kay wala man ilahin nga ikapuli. Another kanang fire kanang safety nga trainings, seminars. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mukapin sa 1,300 ka mga senior citizens sa Barangay Calamba, Dakben sa Sugbo ang nakadawat og sayong pinaskuhan gikan sa GMA Kapuso Foundation. Ato silang ila-ilahon sa report ni Alan Domingo. Sayo pa lang sa buntag nagtapok na kining mga senior citizens sa gym sa Barangay Calamba, Cebu City nga excited silang madawat nga pinaskuhan gikan sa GMA Kapuso Foundation. Apan sa wapay tunol kanila ang pinutos nga pinaskuhan, gilingaw una sila sa mga personalidad sa GMA Integrated News nga gilangkuban sa DYWS Radio Cebu, Barangay RT ug ana usab ang presensya sa Balitang Bisdak.
Daw nalimtan nila ang ilahang edad sa bahakhak sa katawa sa komedya ni kapusong Algin Abakita. Mibaw sab sila sa paghalad og sayaw nga karinyosa. Dihang niabot ng pagdawat sa regalo, dili kabayran og sapi ang ilang pahiyom sa sayong pinaskuhan. Iya-iya og bit-bit sa food pack ang mga senior citizens nga nakapasalamat sa ilang nadawat. Daghang salamat sa Kapuso Foundation. GMA, Kapuso Foundation. Merry Christmas. Merry Christmas advance. Okay. Salamat kayo. Malipayong Pasko? Malipayong Pasko. Kaya pinaskuhan sa mga pobre. Salamat kayo. Nasayran nga ni Suwat ay ang ilang presidente sa Karaguan sa Kapuso Network aron mamarayig og pinaskuhan alang sa mga kaubanan nga senior citizens. Maubitaw ni si Mr. Romeo Kapangpangan, inyong president, nagsulat sa GMA in behalf sa mga senior citizens dito sa Barangay Calamba. Salamat kayo among kinasing-kasing na karong adlaw ngayon nagpanghatag o ginagmay na itong pinaskuhan. Ang taga-GMA, swerte kayo ta, kay naabot ang ayuda, wala pa'y bagyo Christine. Unang higayon kini nga ang recipient sa GMA Kapuso Foundation nga ayuda mga senior citizen. Kung ato makita, mukapin sa 1,000 ka mga senior citizens ang makadawat nining sa iyong pinaskuhan gikan sa GMA Kapuso Foundation. Taliwa sa talisaw nilang mga adlaw na matyagan sa mga senior nga gihatagan pa sila og importansya sa mga tao nga nagmahal kanila. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Isdak. Patay ang usa ka 29 anyos nga lalaki human kini gipusil sa nag-inusarang suspect sa F. Haca Street sa Barangay Kinasangan, Syudad sa Subo, Miyerkules sa gabi, Nobyembre 20. Ang biktima mao si Jaquil Rosasinia, 29 anyos, nagpuyo sa sitio Santo Niño, Barangay Mambalinging, Syudad. Samtang ang suspect nagsulubong itom nga jacket, itom nga face mask ug blue maong shorts. Nakaliwat og tawag ang Police Station 7 sa Cebu City Police Office labot sa nahitabong pagpamusil sa naasong dapit ug dali nila kining girespondihan. Pag-abot nila sa lugar, nakita ng biktima nga nag-ubo sa yuta sa gamay nga iskina. Giingong gisundan sa suspitsado ang biktima sa gamay nga iskina, didto gipusil gamit ang kalibre 45 nga armas ug naigo kini sa likod nga bahin nga mo'y tinungdan sa kamatayon sa biktima. Kalambigitan sa illegal nga drogas ang gitan-aw nga motibo sa krimen. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Cinco anyos nga giila sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-7 nga usa ka target-listed individual na sikop sa gipahigayong buy-bust operation sa sitio Bugnay 2, Barangay Labangon, Dakbayn sa Subo, alas 9:56 kagabi. Nasakmitan si Efren Abanes, 35 anyos, way trabaho, ug 7 ka mga putos sa gidudahang shabu nga motimbang og 30 gramos nga mobalor sa 204,000 pesos. Nasikop ang ginakpan sa joint operation nga gilangkuban sa PDEA-7, Cebu City Police Drug Enforcement Unit ug sa Police Station 10 sa 2 ka buwan nga pagpanigid sa suspect. Lapu-Lapu City Police nakakuha og kopya sa CCTV diin may nakitang usa ka motorsiklo nga nagsunod-sunod sa gisakyang van sa 2 ka mga Korean nationals sa wa pa nahitabo ang pagpanulis niadtong Domingo sa kadlawon sud sa panimay niini sa usa ka subdivision sa Barangay Maribago. Ani ang report. Walay kuha ang CCTV sa subdivision diin nag-abang og panimay ang 2 ka mga Korean nationals aron unta masubay sa kapulisan ang giagyan sa mga suspitsado ug kun may dala ba kining mga getaway vehicle. Matod sa usa sa mga gwardya, taud-taud na kining wa mag-function tungod sa kasungian sa Homeowners Association. Ug kun basihan usab ang ilang logbook, way laing sakyanan nga misulod sa subdivision niya ng mga orasa, gawas lang sa van nga gisakyan sa mga langyong biktima. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak. Pagsubay ang panimay sa mga biktima, aron unta makuha usab ang ilang habig, apan wa sila sa ilang panimay kaganihang buntag.
Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga nakakuha na hinuon sila og kopya sa mga CCTV sa Nerve Center diin nasubay nilang gikan sa Marcelo Fernan Bridge. Paingon sa subdivision sa Barangay Maribago, may motorsiklong nagsunod-sunod sa gisakyang van sa mga Korean nationals niadtong higayuna. Nakita na itong motor nga nagsunod nila is dito na siya kutob. Pag sunod na sa subdivision, balik na sa agi ang motor, murag ni hunong lang, basig niya na ito i-text nga na ang target, mao na to, wala na siya mo dayon og sud, balik na siya sa agi. Mao na to ang usa tong tanawon ron og kita ba na to sa tong motor o possible nga makuha na to ang plate number. Kay klaro mo gud siya wa sila gisundan. Apan kay way kuha ang CCTV sa subdivision, di masubay sa mga pulis kung asa posibleng niagi ang gikatahong unom ka mga suspitsado, ilabi na kay may mga kalibunan usab sa sulod sa mong subdivision. Kay nagpailang mga freelance casino agents ang duha ka mga biktimang Korean nationals, usa sa mga anggulong gisubay sa Lapu-Lapu City Police ang posibleng kalambigitan sa ilang panginabuhian. Ang tsuri sud lagi nganong sa tanang cellphone nganong katura yung cellphone na ang gikuha. Mo na tong gustong may bawa sa Koreano kay dili man kay sila mo divulge og unsa gi sud atong cellphone na. Nganong sa ubang cellphone mga laptop wala kuha katura gyud. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory mitataw nga wa nila hatagi og special treatment ang 13 ka mga langyong akusado nga gilambigit sa gingong Pogo Hub sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City. Kinibisan pa man kung miabot na sa 10 ka adlaw ang ilang pagpabilin sa quarantine facility sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory. Nga 5 ka adlaw raman unta ang pagpaubos sa quarantine sa mga bag-ong sulod nga mga PDL aron masigurong wa sila gihambing nga sakit. Gipasabot ni JO2 Dennis Balabat, paralegal officer sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory, nga sa pagkakaroon gipaabot pa sa ilang warden ang recommendation sa mga jailers ug intel officers. Ilabi na kay makonsiderar nga mga high-profile PDL ang naasoy 12 ka mga Chinese nationals ug usa ka Indonesian nationals nga nagatubang og kasong 7 counts of qualified trafficking in persons. As long as makonsider na nato ang safety ug okay na ang ato ang pagabutangan o pagabutangan sa tagstadisa nila ngadto sa kada silda, ato na lang silang i-transfer gyud mismay. In fact, dili na sila magdugay diha kay ang quarantine every mag-ilis na siya and then mag-disinfect niya, magbalik na sa sulod sa bagong mga entrada. So dili na sila magdugay diha mismay. Profiling alang sa last batch sa tupad beneficiary sa Lapu-Lapu City gidagsa. Base sa data nga nahipo sa buhatan ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindy King Chan, miabot sa 4,365 ang mga na-profile nga mga tupad applicants. Sagad kanila way trabaho o nawad anong trabaho nunod sa retrenchment o pagpanira sa gitrabahuan nilang kumpanya. Gidawat usab ang pipila ka mga senior citizens nga nakapakita og medical certificate nga fit to work pa sila. Hinuon ang maong talaan subling ipaubos sa verification sa DOLE 7 aron masigurong way mga nagbalik-balik o na double entry sa mga tupad applicants. Matud ni Attorney Apple Joy Collados, Chief of Staff ni Congresswoman Cindy King Chan nga nunod sa pagsaka sa minimum wage ang ipatuman karon sa Metro Cebu, hayan maminusan usab ang gidaghanon sa mga tupad beneficiaries kay mas dako naman ang suhulan nga ilang madawat. Kung kaniadto makadawat og 4,680 pesos nga suhulan. Ang usa ka tupad beneficiary sulod sa 10 ka adlaw ni ining pagtrabaho, karon 5,010 pesos na ang madawat ni ining suhulan. So mag-start sila yung PO for 10 days. So kani gituyo sa ni Komog ni Mayor nga naapoy makatupad beneficiaries karon nga tuig for the end of the year kay para po limpyo ang ato ang kuan sa moabot na Pasko. Ang kalingawan lang kaniadto nga pag-bleach og mga black fabric nahimo ng source of income ni ining duha ka mga sugbuanong artist. Ibidata ang ilang talento sa report ni Mark Reggie Abella.
Inay mga pintal ang gamiton ni mga Sugbuanong artist alang silang obra, migamit sila og bleach aron mas i-level up pa ang ilang masterpiece. Sila si Cyril Shane Coca o Kyle Panlimutan, puros mga taga Sugbo nga mipahimo sa ilang talento sa arte aron himong source of income. Gamit ang black fabric, gimanumano nila ang pagdibuho pinaagi sa bleaching. Aminado si Cyril nga dili sayon ang pagkat-on sa bleach painting. First attempt gid nako kay sige gid ko kasayo and daghan gid ko black shirts nga nasayang bitaw kay ang bleach painting magud once masayop ka kay dili na siya ma-erase and dili na gid siya mawala. Dugang niya nga perfect kini sa mga nangita og pinalahi nga Christmas gift. Nindot siya kay pwede siya nimo ipa-customize, for example portrait baron sa imong hatagan, and then at the same time nakasupport ka sa local artist. Samtang alang kang Kyle, dako ang natabang sa bleach painting sa fabric sa dihang mi-resign siya siyang part-time job sa nilabang tuig. Mula na't ngadto sa 6 to 10 hours ang pag-bleach painting depende sa napiling reference. Human sa makuting nga proseso, ilang ibid ang nahumang bleach painting on fabric sa social media ug magdepende sa presyo sa labing taas nga bidding price. Busa, support our local artists ug mas palambuon ta ang talentong tatak bisdak. Kauban si Rod Prado, Mark Rajabella. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Subling giila sa Catholic Mass Media Awards ang pipila ka mga programa o coverage sa GMA Network. Lakip na niini ang One Mindanao sa GMA Regional TV nga gihatagan og special citation for Best News Program alang sa television category. Best Public Service Program usab ang Kapuso Mo Jessica Soho. Best Adult Educational Cultural Program ang Agripreneur. Samtang Best Entertainment Program ang The Voice Generations. Best Drama Series ang Lilet Matias Attorney at Law. Ug special citation usab alang sa Best Drama Series ang Magpakailanman. Sa online category, Best News Coverage ang A Constitution Named Freedom, the Interim Charter under Cory Aquino sa GMA News Online. Nakuha usab sa GMA News Online ang Best Investigative Report alang sa Wombs for Rent. Sa radio category usab ang Best Business News ang DZWB Super Radio Serbisyo Trabaho at Negosyo sa Super Radio DZWB 594. May these awards motivate you to produce more uplifting content and pursue more projects that will spread the good news of God's love for humanity. Human nagbuba ang water pump sa ilang water system. Magamit na ang 11 solar power plants sa Bohol. Gihimo ang switch-on ceremony sa 1.2 billion peso solar power project kaganihang buntag sa Barangay San Vicente sa lungsod sa Daguhoy. Suplayan sa solar power plant ang kapin sa 15,000 ka mga panimay sa isla. Mitambong sa seremonyas ang mga local officials pinanguluhan ni Governor Ares Umentado. Lakip sa misaksi ang mga opisyal gikan sa Department of Energy, Construction Company ug sa National Grid Corporation of the Philippines. Nagsalig ang probinsya sa Bohol sa kuryente gikan sa probinsya. Nang hinaut ang provincial government nga pinaagi sa mong proyekto, makadali sila og dugang mga magpapatigayon nga bubupuhunan aron mulambo pa ang probinsya. Marks a significant step towards achieving energy self-sufficiency in the province as the provincial administration continually strive to ensure secure supply of power for Bohol's households, businesses, and industries.
Giproseso na karon ang financial assistance alang sa mga teachers ug non-teaching personnel nga nadistino sa Mandawi. Sa pagkaron gitrabaho na sa accounting office ang payroll alang sa mga hataganan sa mong cash incentive nga tag 10,000 pesos. Naanda na kining ihatag sa syudad sa mga magtutudlo ug non-teaching personnel sa mga public schools sa Dakbayan. Matod sa Assistant City Treasurer, kung maproseso na kini ug maandam na ang payroll, trabahoon na kini sa ilang opisina aron ma-schedule na ang distribution. Samtang nagpadayon pa karon ang pagpang-apod-apod sa financial assistance sa mga senior citizens. 3 ka adlaw ang gihatag kanila aron ma-claim na kini. Awhag sa taga City Treasurer's Office nga dili ipalapas og 3 ka adlaw gikan sa pag-schedule sa claiming kay gikinahanglan pang i-liquidate sa treasurer ang kwarta. Kung mahuman na og liquidate sa mga lolo ug lola, trabahoon na sab sa syudad ang ubang mga assistants nga gisaad sa kagamhanan sama ni ining sa teacher's assistance. Days nga i-liquidate na mo ang katong na-distributed na kay mo. Kung ano sad baya, may cash advance na sad may kay di man may cash advance kung wala ko na-liquidate. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. 34 ka adlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon ug mag-amping ta mga kapuso.